नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र श्रीगुंडीचा व रथयात्रा उपलक्षे समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि मकर राशि होता है तेबे यही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त समय मध्यरु किछि समय आपण निज पाई दियंतु कहीं ना आमर यही भिडटी समस्त मकर राशि लोक मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानिपारिबे। देखंतु आपणक मकर राशि रे एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा दिन बुध गोचर करुछंती षष्ठ भाव को, जो भाव को कुंडली रे शुभ बोली मना जाएनी, रोग ऋण शत्रुर भाव बोली कहा जाए। तेणुकरी बुधंकर षष्ठ भाव को गोचर करिबा, सूर्य आपणकर केंद्र को सप्तम भाव को गोचर करिबे, जोठारे गुरु एवं मंगलंक सहित रही दुई मित्र राशि सहित विराजमान करी समभाव बनाइबे एवं ता सहित शनि हेबापाई जाउछंती बकरी, जो कारणरू शनिकर प्रभाव आपणक जीवन रे बहुत अधिक बढ़िबा पाई जाउछि। तेबे देखंतु एही प्रमुख ग्रह मानकर चलन आपणक जीवन रे एही रथयात्रा परे बहुत बड़ परिवर्तन आनिबा पाई जाउछि। किंतु एही परिवर्तन आपणको किछि शुभ फल देई पारे एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। कारण देवगुरु बृहस्पति अस्त हेबा एवं प्रमुख ग्रह मंगल बुध शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन एवं चलन परिवर्तन हेबा द्वारा आपणक जीवन रे आसीबो बड़ परिवर्तन। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टे दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य समाधान करिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे हेबो एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा परठारू। देखंतु सूर्य जेहेतु आपणकर षष्ठ भाव रे थिले, रोगर भाव रे थिले, आपणक स्वास्थ्य खराब रहुथिला, किछि ना किछि स्वास्थ्यगत समस्या आपण अनुभव करुथिले, आर्थिक समस्या मध्य बढ़िथिला, आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, परिवार मध्य आपण खुशी अनुभव करि पारु नथिले, शिक्षा क्षेत्र रे विद्यार्थी माने मध्य बहुत अधिक समस्या देखुथिले, आपणकर अजथा खर्च गुड़ाई बढ़ुथिला, चाकरी पाई बारंबार चेष्टा करी आपण विफलतार सम्मुखीन हेउथिले, निराशता देखुथिले, जो कारणरू आपणकर समाज रे मान सम्मान मध्य किछि कांशरे हानि घटुथिला, संतान संतति को नहीं आपण बहुत अधिक चिंतित रहुथिले, व्यापार रे आपणकर पूर्व भली आ लाभ हेउ नाही किंबा गोटे प्रकार लॉस मध्य आपण देखुथिले, प्रेम जीवन हेउ बा आपणक दाम्पत्य जीवन हेउ समस्या रहुथिला, छोट बड़ कलह लागी रहुथिला, आपण मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले, शरीर रे पीड़ा जंत्रणा आपण अनुभव करुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे पूर्वरु चालुथिला ताहा एबे दूर हेबा पाई जाउछि। एही रथयात्रा श्रीगुंडीचा परठारू आपणक जीवन रे पुणी थरे धीरे धीरे परिवर्तन देखिबा पाई आपण जाउछंती।
ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର ରାଶି 21/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ରହୁଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବିବାହ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଅଚାନକ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଖାଦ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା, ଦାନ୍ତ ପାଟିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ହେବା, ଗଳା ଦରଜ ହେବା, ସେହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଡିଲେ ହେଉଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରବଣ ମକର ରାଶି ବା 22/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଟି ଏତେ ଉତ୍ତମ ରହିନଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁନି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାହା ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକାଦଶର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧୁର ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛିଟା ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥିତିରେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଟା ମିଛା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, AI ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଟିକେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରାଇବେ, ଅଯଥା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁନର୍ବାର ସଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶି 23/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କିଛିଟା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଘର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ,
तेबे मध्य आपनको संतान सुख प्राप्ति हेब। आपण जदि पूर्वर विदेश रे रहुथिले किंबा विदेश ग्रस्त करबा पई चाहुथिले अर्थ हेउ किंबा अन्य कौनसी कारणवशतः आपणको विदेश ग्रस्त रे बाधक सृष्टि हेउथला तेबे मध्य आपणकर सेही समस्या गुड़िक दूर होइजिब। पूर्वर जदि आपण विदेश रे अछंती तेबे मध्य आपणको उत्तम फल प्राप्ति हेब। आपणकर एही समय मध्य किछिटा तीर्थ यात्रा धर्म यात्रा हेइ पारे किंबा आपण किछिटा दूर यात्रा मध्य करि पारंती। आपणकर जदि पूर्वर संतान को नै किछिटा चिंता रहिछि ताहा दूर होइजिब। एबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि सहज प्रतिकार जहा आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे सहाय्य करिब। आपण प्रत्येक दिन सूर्य को प्रातः समय जल अर्पण करंतु, आदित्य हृदय स्रोत पाठ करंतु, महादेवंकर पूजा अर्चना करंतु, किछिटा छोट चढ़ई मानक खाद्य देवा सहित काऊ को जदि आपण प्रत्येक दिन खाद्य दियंती आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर मकर राशि होइताय वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मकर राशि होइताय वीडियोटी तांको सहित शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी छथि चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल